Bonjour tout le monde. أنا معكم كرويت حمد. بغيت في هاد tuto نبارطاجي معكم ma petite expérience avec les troncs communs. Et j'ai fait contrôle sous forme de Google Form. يجي على هاد الشكل. Si je clique dessus نوريكم دابا الكونترول كي داير، نتبعو المراحل ومن بعد عاد ندوزو. Alors donc هنا يكتب le nom ديالو c'est obligatoire. Donc par exemple Ahmed, le prénom Ahmed, la classe Ahmed. Suivant. هنا اللي جديد هي هاد ليماج اللي كاينه هنا، درتها في الباوربوينت، ومن بعد نوريكم كيفاش جو بو ترانسفيري من الباوربوينت ديريكتومون لجوجل فورم. دونك سا سي لا كيسيون نيميرو 1. دوا شوازير واش لو سيمبول ا ولا بي ولا سي. بون او هازار غنختار هنا ا. دابا هنا دونك كاينه واحد لاكاز. Là, normalement, je dois écrire la formule et après, je dois faire l'application numérique sous cette forme-là. Et on doit respecter l'espace, etc. Donc, on a la formule. Bon, je vais écrire Haja, donc n ou bien grand n égale à 2 fois, par exemple, 3. Ceci est égal à, je peux dire donc c'est 5, virgule, même c'est pas comme ça, c'est faux, non, virgule 20 fois espace 10. Et là j'ai dit aux élèves qu'au lieu de, puisqu'il n'y a pas la possibilité de à la puissance, alors on dirait avec chapeau de, c'est-à-dire ça signifie c'est 10 à la puissance 2. Alors question suivante, donc là ça c'est la première question, c'est juste la valeur et je dois respecter donc 1-4,5 4,50 50 espace grammes, minuscule gramme, etc. Donc je dois écrire tout ça en respectant ça. Là aussi, je dois écrire la formule, puis l'application numérique sous cette forme-là. Alors tout ce qui est en vert, je dois l'écrire dans la réponse. Donc ma réponse, c'est que اللي كاين هنا في هذا المستطيل الأخضر ولا هذا المربع الأخضر خصو هو اللي يتكتب هنا. و جو دوا ريسبكتي. هنا بدلت مثلا لا بروميير كيسيون، دونك شنو هي لا فورمول كو جو في utiliser مثلا باغ اكزومبل هادي سون نيميريك هي هادي. لا اوسي دونك شنو هي لا فورمول، دونك هادي لابليكاسيون نيميريك باغ اكزومبل هادي. اي جو في سويفون. alors donc هنا تجي تقول لي بون انا درت هنا suivant، دونك غنكمل هادشي هذا كامل ما كاين مشكل. جو فو ريفيزي، يعني دزت واحد السؤال وبغيت نرجع لشي حاجه اللي قبل. alors si je fais retour، انا ندير retour غادي نرجع للور غنشوف انا ها هما مي ريبونس بقاو هما si je veux rectifier. alors من بعد donc je fais suivant. voilà. supposons عمرت هادشي هذا كامل وما عليناش. suivant. ساليت. alors une fois كنسالي كندير envoyer. donc ça c'est envoyé. si je veux afficher ma note ديالي غندير له afficher. alors من afficher تبان لي هنا لا نوت.
Ça c'est le score هنا, ça c'est la note finale. Alors هنا, donc ça c'est correct, ça c'est faux, ça c'est faux, وهنا كتبان لك هذه هي الخطأ, ها هو الصحيح. et voilà. donc ممكن هادشي جو بو لو بروغرامي ونديرو كامل جو بو لو بروغرامي دون جوجل فورم. في الفيديو الجاي نوريكم كيفاش ممكن ندخل. جي بريباري هاد لو تيست. فوالا.